बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दौलतमंद मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इंतज़ामिया को डर था कि मुजरिम अपनी दौलत और अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए जेल से फ़रार होने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए उस मुजरिम को शहर से बहुत दूर एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया। मुजरिम के लिए जेल में रहना इंतहाई मुश्किल था, इसलिए उसने किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। चुनाचा उसने जेल के किसी संतरी को रिश्वत देने का फ़ैसला किया। वो किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल से फ़रार होना चाहता था। फिर एक दिन मौका पाकर उसने एक संतरी से कहा, अगर तुम जेल से फ़रार होने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। संतरी ने उसे बताया, यहाँ पर हिफाजती इक़दाम बहुत सख्त हैं और कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ से कैदियों की लाशें ही बाहर जा सकती हैं। ताहम अगले दिन वो संतरी उस कैदी की मदद करने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम के लालच में उसने हर तरह के ख़तरे को नज़रअंदाज कर दिया था। संतरी ने मुजरिम को जेल से फ़रार कराने के लिए एक अजीब व गरीब तरीका निकाला। उसने मुजरिम से कहा, सुनो, जेल से बाहर जाने वाली हर चीज़ को अच्छी तरह चेक किया जाता है। जेल से बगैर चेकिंग के किसी चीज़ का बाहर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जेल से बाहर जाने वाले मुर्दा कैदियों के ताबूतों को चेक नहीं किया जाता। जब किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है या कोई मुजरिम तिबई मौत मर जाता है तो लाश को मुर्दा खाने से ताबूत में डालकर बहरी जहाज़ पर मुंतकिल कर दिया जाता है। जहाज़ पर गैर मुसल्लह चंद मुहाफ़िज़ों की निगरानी में कुछ सादा रसूमात अदा करने के बाद ताबूत को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। वो मुहाफ़िज़ ताबूत को बहरी जहाज़ से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लौट आते हैं। अगर मुर्दा खाने में मुर्दा और ताबूत मौजूद हो तो इस तरीक़ाकार पर रोज़ाना सुबह 10 बजे अमल दरामद किया जाता है। तुम्हारे फ़रार का वादा ये है कि तुम 10 बजे से कुछ देर से पहले किसी तरह एक ताबूत में पहले से पड़े हुए मुर्दा शख्स के साथ लेट जाओ। फिर जब सिपाही ताबूत को दफन करके वापस आ जाएंगे तो मैं हंगामी रुखसत लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचकर तुम्हें कब्र और ताबूत से बाहर निकाल लूँगा। फिर तुम मुझे वो रकम दे देना जिस पर हमने इत्तफाक किया है, और मैं छुट्टी का वक्त ख़त्म होते ही वापस जेल चला जाऊँगा। इस तरह तुम गायब हो जाओगी और तुम्हारी गुमशदगी का एक मुअम्मा ही रहेगा। उससे हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुजरिम ने अफसुर्दा लहजे में कहा, यह एक जनूनी किस्म का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से 1000 दर्जे बेहतर है। बहरहाल मैं कल 10 बजे से कुछ देर पहले किसी तरह चुपके से मुर्दा खाने में जाऊंगा, और अगर खुशकिस्मती से वहाँ कोई ताबूत मौजूद हुआ तो मैं उस ताबूत में मौजूद मुर्दे के साथ लेट जाऊंगा। चुनाचे अगले दिन इस मंसूबा संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो मुजरिम मुर्दा खाने में अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वहाँ मुर्दा खाने के फर्श पर एक ताबूत रखा हुआ था। पहले तो वो ताबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से ही घबरा गया, लेकिन फिर फांसी के ख्वाब से उसने हर सूरत ताबूत के अंदर लेटने का फैसला कर लिया। उसने उस खौफ से अपनी आंखें बंद करने के कहीं लाश को देखकर वो खौफज़दा ना हो जाए। फिर उसने बंद आंखों के साथ ताबूत खोला और लाश के ऊपर लेट गया। फिर वो बड़ी बेचैनी से मुआवज़ों के आने का इंतज़ार करने लगा। पकड़े जाने के खौफ से उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे मुआवज़ों की आवाज़ सुनाई दी। वो ताबूत को जहाज़ की अर्श पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मुर्दा खाने से लेकर जहाज़ पर पहुंचने तक इस कदम ब कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जहाज़ पानी पर हरकत कर रहा है। समंदरी पानी की महक उसके नथनों में से टकरा रही थी, मगर उसके बावजूद उसके दिल और दिमाग में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बरकरार था। साहिल पर पहुंचकर जहाज़ लंगर अंदाज हुआ। जब मुआवज़ों ने ताबूत को खुश्की पर उतारा तो उसके कानों से मुआवज़ों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज टकराए। वो उस ताबूत के अजीब व गरीब वज़न के बारे में एक दूसरे से तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने वज़नी ताबूत से ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाला पड़ा है। इस गुफ्तगू से उस मुजरिम ने अजीब सा खौफ और तनाव महसूस किया। वो डर गया था कि कहीं ये मुहाफ़िज़ उस ताबूत को खोल कर देख ही ना लें कि अंदर क्या है।
لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا۔ محافظ اپنے لطیفے میں زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اس تابوت کے اوپری حصے پر مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کام ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ شاید اس نے سنتری پر بھروسہ کر کے غلطی ہی کی، مگر پھر اس نے سوچ اس مطمئن کر دیا کہ دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے سنتری اسے یہاں سے نکالنے ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا اور مجرم کو اپنے جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چوٹیاں دھیرے دھیرے اس کے جسم پر رینگ رہی ہوں۔ اس کی سانسیں دھوکنی کی مانند تیز تیز چلنے لگی، جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے کہا، بس مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکے گا، وہ ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے، اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی تھی اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس کی نبض تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا ضرور یہ وہی سنتری ہوگا، آخر وہ آ ہی گیا، دولت کی محبت اسے لے ہی آئی۔ لیکن آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اب اسے یوں لگا جیسے اس دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے لاش حرکت کر رہی ہے۔ اس نے تصور بھی میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے اور تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح اسے پتہ چل سکتا ہے کہ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا باقی ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں سے ابھی چند منٹ باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ملگیجی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کر دے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی۔ اس نے شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کا چہرہ ہے جس کا وہ یہاں اس تابوت میں پڑا انتظار کر رہا ہے، وہ اسی سنتری کی لاش تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔